Amigos, Vela Babable, Badahos, Manlangit, Kabintoy, and Ruluna. Okay, the management and the officiating referees, wala po labot sa yung mga pusta-pusta po nila. Pero kung may pa-snack na baton, joke lang. Happy birthday, Mr. Mark Dimitelio. Ayan, birthday boy. Papasok na ba? Papasok na. Okay. It is a jump, Legazpi, Angel Luna. Badaos. The first hand the ball to Badaos. Badaos, number 25. Badaos sa ilalim. Kay Kabintoy, wala. Bull sa line. Number 27. Badaos for a putback. Yes, sir. First 2 points by Badaos. We have Legazpi. Binigay kay Cortez, binigay sa right side kay Bakod. Bakod po to Legazpi. Number 11, nakawala. Pumunta naman kay Roluna. Potball. Pass to Kabintoy. Magdawad-dali Kabintoy. Good. We have Bakod. Ubak. Lumuso botol. Sumakay Kapa. Basket. Hidlak po tayo. We have Ante Malangit. Willing Jason number 25, binigay kay Badahos. Badahos nawala yung bola. Bumalik sa kanya. Nice defense by Legazpi. Legazpi, binigay kay Noibo. We have Noibo. Last 5 na lang eh. To Ubak, number 14, Cortez. Against Badahos, Cortez. Kay Otol. Ubak. Last 10 to shoot. We have Ubak. Yes sir, 14. Lamang na ng dalawa. We have Malangit. Malangit to Badahos. Rolona. Masyadong malakas ang tira niya Pable. Badahos po to. Recovers the ball. Lobs the gas. Wala pa rin. Legazpi for the rebound. Number 11. Legazpi. Binigay kay Otol. Munti ka na. Uba palumpasa. Binigay kay Noibo. Balik sa depensa. Balik sa pasahan. Number 25. Last team to shoot. Sandro. Wala pa rin. And the whistle resounded. It is a foul on number 1. Holding foul. First personal foul. First team foul. 4-3 is the count. We have Malangit. Malangit. Ninahanap si Kabintoy. Dalawa sa kabila kay Apable. Apable off the glass. Malakas. Nandun lang sa Kabintoy. Wala pa rin pull sa live. Nandun si Apable. Iba na. Ang may alam. Basket. There's a foul on number 11. Legazpi. First personal foul. 2 team fouls. RS. Tingnan natin ang bonus throw ni Pable. Number 9. Wala. Ubak po the rebound. Pinigay kay Otol. Otol to Noibo. Noibo lolos off. Dalawang mga nakabang. Wala. Sante po the rebound. Malangit. Dalawang mga nakabang. Hindi alam ang gagawin. Iwan. Yun lang. Si Kabintoy pala yun. Symbol. First deadlock of the game, Legazpi. We have a 0-1. Legazpi, he picks. Wala. Balas ngayon si Legazpi. Paano pa magkato sa Cebu? Kay siguro, Kabintoy nakawalay. Yes, sir. Iba na. Si Kabintoy may pinagmanahan. Ubak. Ubak ngayon natang pikan symbol. Last 14 to shoot. 6 points na count. 2 points lead. Otol number 25. Otol pull up jumper for 2. Wala. Pato mo the rebound. And Legazpi. Lumampas. 6-4. Amigos in the ball position. We have Manlangit. Manlangit. Easy dribbling. Manlangit. Binigay kay Kabintoy. Number 12. Binigay kay Santen. Lumusob sa gitna. Wala. Badahos. Patuloy si tira. Ball sa laban.
The whistle is sounded. Respond, Mr. Referee, number 25. Substitution, Cortez Guyala. First personal foul by Utol Ubag. 3 team fouls. Malangit, didiskarte, binigay kay Afable for 3. Wala. Nang bilis na naman ni Rolona. Binigay kay Afable, binigay kay Badaos for 3. Kung gano'n pa rin nangyari, Santo po na riwan at napiga po kay Ligaspe. We have Guyala to Utol. Ubag to Guyala for the first throw. Yes! Unang bitaw, unang 2 points. Tidlak na po tayo. 4 minutos, 24 segundos for the first. We have Manlangit, number 25. Binabatay ni Utol Ubag. Behold, dancing on the floor without music. Traveling. 4 minutos, this is ice. Nagtatansyahan pa ang dalawang kupunan. We have number 01, Noibo. Nakawala. Nice defense. Sabay ang kamay. There's a foul on. Number 3, Anchik foul. Symbol. First personal foul. First team foul. Guyala, yes sir! GR Guyala. Iba na. We have Badaos. Gustong bumawi. Yes sir! Badaos, 3 points. Walihab, Utol Ubag. Ando na si Guyala. Wala. Kabintoy po drama. Ayan, pinasa sa coach. Ayan. Pinasa kay coach. Last 3 minutes and 41. 1 point lead. Pinasa sa coach. 3 minutos 41. We have Utol to Guyala. Utol Ubag, number 25. Utol, ipinasa kay Utol. Tandro, wala. Ligas for the fourth back. Yes, sir. Aha. Palitan ng putok. Palitan ng score. Palitan ng putok. Palitan ng irok. Number 27. Badaos. Last 12 to shoot. Badaos for 3. Munti ka na. Ando na. Pagawa ng pula. Agawa ng buko. Pula sa live. Binigay ngayon kay Noibo. Noibo ngayon. Binabatay ni Sante. Noibo lolosop. Ining ko na pa sa aire. Wala pa rin. Patubol to rebound. Rin. Okay. Daaro ang pagtitistigo. Last 3 minutes and 5 seconds. Substitution. Noibo out. Roluna. Lip. Philip. Malangit. Binigay kay Kabintoy. Kabintoy palubong tira. Airball. Nandun si Badaos. Yes sir. Ibanan mahigos. Tiap Utol. Nakawala. Utol. Lulusob. Pinasiwas pa. Wala. Isinawsaw. To the fullback. Ligaspe. Yes sir. Basket. There's a foul on number 3. Pushing foul. Bonus through. Second personal foul. 2 team fouls. Substitution, Mr. Referee. Rulo na out. Kabalan. Ayan na. Ang mga lahi sa mga adigi Kabalan. Katagas. Kita lanwara sa taas. Ito na. Wala. Para sa live band. Symbol na naman. Last 2 minutes and 40 seconds. Rulo na. Ang lalabas. Pinigay kay Utol. Utol. Ang ganda ni Pisa. Bagsak si Utol. And there's umbrella foul on. Number 10. Or number 9. Pushing foul. Afable. Isunod na si First foul, 3 team fouls. Utol nakawala. Utol palubong tira. Kapos, pulis alive. Pula ngayon niya agawan. Good yan. Badaos number 27. Badaos muna. Binabatay ni Ligaspe. Badaos. Binigay kay Apable. Si Gian.
Kuyala na sa foul number 69. Tuwad Baliskad, 69. Warning for replag. Aristander, second personal foul. Guyala, bago pag-rebound, pumunta kayo kay Guyala. Guyala ngayon, bitakan na bola, tapi pumunta kayo na Batol. Kabito ngayon, inaalap sa Pable. Kabito yung binardo kay Badaos. Badaos sa ilalim. Yes! Ibang klase tira. Ala patrimonio moves. We have number 11 foul. Ligaspe. Bonus through. Bonus through by Badaos. Lamang sila ng isa. Tingnan natin. Ala patrimonyong galaw. Badaos at ang mga bonus through ni Badaos at silang Agis wala pa sa services. And the whistle resounded. It's another pushing foul. Number 12. Pushing foul. Number 17 to number 11. Last 2 minutes for the first. Napakamalas. We have Kabinte ngayon. Kabintoy and last 12 minutes and 53. Bola ng Aristander. Guyala, palubutira. Wala. Kabalan po na rebound. The big man, Kabalan. Binigay kay Kabintoy. That's 1 minute and 45. Apable. There's a foul. Foul number 69. Guyala. Penalty. Substitution. Ubak Sandro out. Cortez. Ligaspe out. Nuibo. Duwala. Apable. Wala. Okay, importante yung mga free throws. Importante pa sa asawa. Joke lang. Okay, jumpers ready. 13-12. Ayaw man. Kaya naasawa. Pinapalangga kanina. Oh, wala! Hoy! May whistle na naman. Up. Foul number 8. Pushing foul. Substitution. Apable out. Abunales. Ito na. Si Abo. 1:39 remaining for the first. Oh, red flag is up. Red flag is up. Both teams. Both teams. Parehas. Both teams. Penalty. 1 minute and 39. 1 minuto 39. Sa awarded 2 free throws Nuibo. At ang mga free throws ni Nuibo at sa inyo ng RG. RS. Okay, 1:39 remaining for the first quarter. 13-12. Usad lang. Pugong sa ikog. Pugong sa kamot. Wala pa rin. Kabintoy. Abunales. Unang bitaw. Wala. Nandun na si Badaos. For the fullback. For the offensive rebound. Maasahan si Badaos. Ayan na. Lumatang na mga banner. Number 25 bubak na wala. Pumunta kay Guyala. Guyala ngayon. Pinigay pa kay number 01. Wala pa rin. Pumunta for the rebound. Pumunta kay Kapaw. Last stats. RS. 1 minute and 12 seconds. Maganda training sa grip. Mag-grip. Malangit. Abunales. Balik kay Malangit. Binigay kay Kabalan. Kabalan. Yan ang magagawin. Yun lang. Double dribble. Coach time out. RS Thunder. Okay. Remaining time 58 seconds. Talaga naman. Ayaw paawat ang dalawang kupunan. Gustong pumasok sa final. Last 58 seconds. We have Ubak.
Andrew, ganda na pasa kayo ba? Kaya lang ganda ni Pisa rin pinakita. Abunales na kawala, Abunales! Wala na naman! Nandun si Kamalap, bigla tira, tatapikan. Agawa na mula ngayon, number 12. Hop, pull sa line, number 12, Kabintoy ng bibilis. Kabintoy na wala yung pula, Anderson. Whistle. Bali ni Gaso, nakabiro ka. Numbers. Nakabero ka. Naka-inerbon pa. Si Baro. Number 17. Number 7. Penalty. Naaalala mo pa rin. Kabintoy awarded 2 free throws and an out. Sayang. 15-12. In favor of Amigos, the friendly guys of Kanumay. He's no good. Obak. Obak, di-discarded. Pinabatayan ni Badahos. Tingnan natin ang gagawin. Last 30 seconds. Badahos, nakawala. Puli sa laya, magagawin ang buka. Pimpong. Simpong. Pero, papunta po dito sa LS. Ililipat yan. Last 24 seconds. Last shot clock. 24 seconds. Ikaw nga nito. Nalilingaw manggad. Nalilingaw pag araway na. Last 20. Last 50 seconds. Last 10. Last 8.5 seconds. 8.5, pwede pinakabakal ko. Coach timeout. Amigos na mga mahigos. Hanapan si Kuampre. Hanapan na si Gerdan. 15-2. Okay, time for the coach timeout. 8.5 seconds. Okay, focus sa oras. Focus sa oras. Up! Last 7 seconds. Number 27 or 17. First person pa by number 17. 2 free throws ibibigay kay Abunales. Yes. Aha, daming fans. 7.1 seconds. But the first quarter, 16-12 is the count. Tingnan natin kung madadagdagan pa. Yes! May pangamot. 7 seconds. 6, 5. Hop. Last 3.9 seconds. 3.9. Alam nyo na, ang susunod. Against 12. 5 lang. Okay, time for the second quarter. Okay, nasa kalawang yugto na po na tayo ngayon sa ating laro. Okay, happy viewing lang po sa lahat ng nanonood. Dito po sa Purok 1, Purok 2, Purok 3, Purok 4 ng Barangay Kanumay. Balingkit San Orange na medyas ni Philip. Purok 5. Yan, pasinda. Kay 5 man. Idulit ang Philip. Kay Mati rin. Arkeo. First attempt, Paiman Langit. Wala. We have Guyala. Guyala JR. Nice defense. Pinakita ni Malangit. Arkeo. Number 21. 91. Arkeo. Pull up jumper. Wendo na. Si number 3. There's a foul. Number 11. 2 shots. First personal foul and the first team foul by Ari Stander. Rolona, yes. Jumpers ready. Nagaturon sa akong Nagaturon mo. 18-12 is the count. We have Rolona for the second attempt. Sa 4.5 meter lane. Yes.
12. 7 points lead. Ubak kayo na may tangan ng bola. Ubak didiretso sa basket. Basket! There's a foul on number 91. Bonus through. First personal foul. First team foul. Kapatid ko yun, sabi ni Atat. It's Otto Lobak for the bonus through. Yes! Aha! 19-15. Napasayaw si Kagawad. We have Abunales. Pinapatay ni Otto. Abunales. Oh! It is offensive foul. Number 7. Suntok sa buwan. Yumuk lagi. 19-15 is the count. Otol, baka may tangan ng bola. Otol! Palubong tira, wala pa rin. Tapi ka na buko. Lulo na po na rebound na. Tapi ka pumunta kay Ubak. Ubak! Inilusos pa. Hopya! There's a foul. Foul number 7. Siko foul by Abonales. Second personal foul. 2 team fouls. Noibo. Guyala. To Ubak. And draw for 3. Wala. Nandun na si Apable for the rebound. Bola ngayon ng Amigos. Tatlo na lang. RQ number 91. Binigay ngayon kay Abunales. Abunales nakawala. Binigay kay number 91. 91 yung matangan ng bola sa ilalim. Nice defense by Otol. Otol lang pamadali. Otol binabatay ni Apable. Otol lang kawala. Yes sir! Ayan na! Dalawa na lang. Manlangit! Wala! Number 11, data pick up pumunta kay Apable. Apable ngayon! Yes sir! The last touch! Coach, time out! Ali! Boss! Time for the coach, time out! Back to the ball game! Ayan na! So gyapon si Manla. 6 minutes and 14 seconds. For the second. Ayo, anay. May taya ka ba yan? Wala po na inbound. Nahanap si Ligasme. Pumunta kayo. Utol lang. Symbol. Kung nag-5 minutes, tumadagdag pa si Juk. Another inbound. Ubak. Ubak po 3. Malakas. Ulo na po na rebound. Binigay ngayon kay Apable. We have Apable. Set the play to RQ number 81. Binigay kay Apable. Apable po 3. Matulis. Baksak si Apable. Number 14, Cortez. To Ubak. Ubak, it's being harassed by Apable. Up. It's a holding foul number 9. Foul number 9. Holding foul. Bola ng arrest. 5 minutes and 49. How many foul by 2 team fouls. Substitution. Apable out. Kabintoy. Manlangit out. Manlangit. Abunales out. Badahos. Palitan ng mukha. Pinanglabasan mga gwapo. Sinaglagyapos sa mga gwapo. Kag mga aktibo. Cortez. Binigay kay Ligasme. Ligasme, palubong tira. Yes, sir! 5:35 remaining. 21-19, dalawa na lang. Masasadong malakas. Badahos! Oh, it's a traveling violation. Nice. Called by our referee, Alan Binibinte. 21-19. Pinapro Luna. To Ligaspe. Ligaspe ngayon may tangan na bola. Palubong tira. Wala. Bola sa line. Pumunta kay Rolona. Rolona. Nice defense. Tapi ka na bola. Pumunta kay Ligaspe. Dalawang mamanakabang. Ligaspe, anong gagawin? Pinigay kay number 17. Last team to shoot. Cortez Matules. Tapi ka ng buko. And Symbol. Balik 14 seconds.
Balik sa 14, 5 minutes and 6 seconds. Remaining for the second. Ubak. Go. Bunti ka na. Yes! Last 5 minutes. Lamang na. At didlak. Didlak naman sa 21. What is that, Mr. Referee? Ares. 4 minutes and 52. 4 minutos, 52. 22-21. Cheese paper tayo. Alis halo-halo. Pagkato sa ice cream. 22-21. It's Ubak. Ubak is being harassed by number 12. Kabintoy, tingnan natin kung ano gagawin. It's Otol ngayon. Last 10 to shoot. Nga nila, Arqueo na tapikan, pupunta naman kay Cortez. Cortez na tapikan. Cortez na tapikan, pupunta naman kay Ubak. Otol Ubak na tapikan, pupunta naman kay Ligaspe. Yes, sir! 24-21. 4 minutos, 22. It's Kabintoy Hilays, yes sir! Humanap ng paraan si Kabintoy. Naiwan ang depensa. Easy basket by Kabintoy. Otol, binigay kay Otol. Ubak, wala pa rin, oh! Force foul, Mr. Referees. Number 14, pushing foul. Substitution. Carlo Ubak out. Kuyala. Pakuro Carlo, Otol gali siya. Carlo Ubak, oh. 4 minutos 40 second 24-23 usad lang Kabintoy wala last stats by amigos substitution coach time out all three Parias hindi 23 sa 23. Talaga naman. Ayaw paawat. We have Ligaspe. Ipiniyahe Palmay. Wala pa rin. Ito ngayon Badaos sa Barrio Isabel Badaos. Binabatay ni Utol Badaos. Yeah. There's a foul. Foul number 17. Number 17. How many foul by number 17? Kami na power number 17. Ubak. Basket. Second personal foul. Warning for red flag. RS. Second personal foul by Ubak. And good for one by Badaos. 24-23. Tingnan natin ang last and the final throw. Wala. Lumitaw na si Kabintoy and bola ngayon ng RS. We have Ubak. Ando na nawala yung bola. Bola sa live. Ubak ay may tangan ng bola number 7, Andrew. Last 10 to shoot. Goyala Bundol. Bola sa live. Ganda pa. Basket na sa foul. Basket. Foul on number 8. Pushing foul. 3 minutos 19. Second personal foul. Warning for red flag. Ambigos. Yes. Both teams warning for red flag. Tiyak man langit ay may tangan ng bola. Ibinigay ngayon kay Kabintoy. Kabintoy, lulusop. Kabintoy, ganda na pasak. Kaya lang, natapik. Otol ngayon number 25. Otol lulusop na kawala. Ganda naman ang move. Nag-tiktok pa sa aire. Yes, goal for 2. 28-24. Last 2 minutes and 55. Padaos for 3. Bunti ka na. Api ka ng bola. Pumunta ka ng bola. Bola sa live. Pumunta kayo kay Guyala. Pinunta kay Utol. Utol ngayon lumabak na binabatay ni Badaos. Utol, hindi makawala. Picks it up. Side step. Wala pa rin. Pato po the rebound. Ligaspe sa ilalim. Kay Nuibo. Masyado malakas. Ligaspe and symbol. May foul. Number 9. 2 shots. Penalty. Substitution. Otol back out. Cortez. 2 minutes and 36.
Penalty. Third personal foul by Afable. Up. Panananoy. Reserve na. Reserve na lang. Yan Nanoy. Pag mag-basket. Pag mag-basket. Ha? Pag mag-basket daw, basket. Pag sumunod. And yes. Substitution. Apable out. Abonales. Kabalan out. Tulo na. Score 29 against 24 lima. Apable. Apal langit. Masyadong malakas. Alam mo na. Dahil lang men. Yata sa referee. Oh, off the bounds. 2 minutes and 25. Cortez to Ubad. Andrew. Last 10 to shoot. Back for 3. Last 2 minutes. Kabintoy, good for 2. (32-26) ang inahabon. Buna ngayon kay Goyala. Ando na sa Kabintoy po na rebound. Ala Tumson ko na rebound. Ito na si Abonales na kawala. Kabintoy, he picks, he drives in. Ganda na pasa. Ibinumba. Yes sir. Last 1 minute and 30 seconds. 4 points lead. 32-28. Ubak to Cortez. Bang! Cortez 3 points. Last 1 minute. 2 points na. 2 points. Sorry. Okay. Badajos. Last 30 shoot. Badajos for 3. Yes. Badajos 3 points. Last 55 seconds. Palitan ng 3. Noibo nakawala. Yes sir. Last 45 seconds. Last 15 to shoot. Abonados for 3. Wala. Last 35 seconds. 36-31. 36-31. Yan. Last 10 shoot. Butata. Last 7 to shoot. Substitution. Ligas pe out Trolona. 36-31 dito. Goyala out. Ubab. 18 segundos. Last 15 seconds. Last 10, 9, 8, 7, 6, 5, pasal ang kasunod.